أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الودود الغفور الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons toujours une histoire entre toi et ton père, entre moi et mon père. Chacun a une histoire avec son père, Inch'Allah. Ni Allah Ta'ala sona ni nye baroye, ni nyere ye hakili di ɲɔgɔnma ye den ani fa ani ɲɔgɔn cɛ. Ele bɛ se kala den ye, walama e yɛrɛ bɛ se kala fa ye bi Ala ka den d'i ma. Den ni fa yaalaw mun de kɛwali ka kan ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ. Souvent an bɛ erreur belebele kɛ an ka ɲɛnamaya la, surtout ni anw ye dennakaw ye, walama ni anw yɛrɛ kɛla falakaw ye. Ni Ala ye faya karifa an na ko anw ye dentigi ye, anw kɛla falakaw ye. Yaalaw den minnu dila an ma, est ce que den ninnu bɛ se ka anw lali wa? Est ce que an ka kan ka an kuloma lɔ an denw fana ka ladilikan na wa? Walama ladilikan ka kan ka bɔ fa dɔrɔn ni yɔrɔ k'a ɲɛsin den ma. N'i y'a lajɛ k'an ka jatew lajɛ k'an ka sigidaw lajɛ, anw caman bɛ yen anw bɛ ladilikan makɔnɔ ka bɔ fa de yɔrɔ, den o tɛ ladilikɛla. O fana ye erreur belebele ye silamɛya la. Tuma dɔ waati dɔw la i mansaw i fa a bɛ se fili sila ta la, a yɛrɛ bɛ se a yɛrɛ yɛla fili bonda kɔnɔ, a bɛ se a yɛrɛ yɛla kɛwali dɔw la ale m'a dɔn k'a fɔ nin kɛwali tɛ kɛwali ɲuman ye. Ala Ta'ala bɛ se a lɔnni ni a faamuyali dila den ma. Den ka kan ka a fa interpeller ni weleliko ɲuman ye ka a fa ladi. O kosɔn ni Ala Ta'ala sɔnna an bɛna don alikuranɛ kɔnɔ, Ala Ta'ala kumakan belebele. Ni den bɛ se fa ladi la, ka fa wele ka na kisi ma, ka fa wele ka na kanda ma. Walama ni den yɛrɛ mankan tɛ ka a fa wele walama a ba wele ka na kisi ni kanda ma. Ni Ala Ta'ala sɔnna kuranɛ bɛna na ka na nin walawala an ye, ka nin ci an ɲɛkɔrɔ, ka nin bange an ɲɛkɔrɔ, ka nin fana kofɔ an ye foliko ɲuman na ni Ala Ta'ala sɔnna. Nin ye kisa ye ka bɔ Ala Ta'ala yɛrɛ teri yɔrɔ. A ye a ka jɔnw lajɛ, a ye teriya kofɔ a ka jɔn min ma k'ale Ala Ta'ala y'a ta k'a ka teri ye. O ye Ala Ta'ala ka ciden belebele ye min ye Ibrahima ye alayhi salam. Ibrahima min Ala Ta'ala ye Ismaila d'a ma, Ala Ta'ala ye Ishaka d'a ma. Ibrahima min Ala Ta'ala ye a muso kɛ Sarata ye ka tila ka a muso filanan kɛ Hajara ye. Ibrahima min ni Ala Ta'ala y'a ta k'a sugandi k'a ka ale Ala Ta'ala teri ye. An bɛna Ibrahima maɲininka, yala Ala Ta'ala ka nabi ɲumanba Ibrahima, yala e sɔrɔla ka i faw sɔrɔ jo bato la, boluw le bɛ bato bolo. Yala Ibrahima est ce que e y'i da kɛ i bonbon ye wa k'a fɔ Ala la ne tɛ se n da bilala n faw bɛ kan ka fɛn min bato? A bɛ komi i sɔrɔla village dɔ la, i y'i faw ye bida silaw kan, i y'o ye filankafoya sila kan. Ele min kalanna ni Ala ye faamuyali di e ma, e fana ye na sigi village kelen o la ko non ko kabini ne ma wolo fɔlɔ n faw ni n bɛnbaw bɛ nin taa sila kan. Nin fana ye erreur belebele surtout kalandenw ma. O bɛ taa ka taa kalan kɛ ka na, ka taa Ala kɛra ka taasila ɲumanw kalan ka na, ka ban ka segin ka na u ka sow kɔnɔ, ka na u ka villagew la. O b'o mansaw, o b'o ka mɔgɔbaw, o bɛ villageow ye baaraw la silamɛya ma sɔn baara minnu ma. I b'i kali k'a fɔ k'o ye san yirika minnu bɛɛ kɛ kalan na, k'o taala i sigi ban kan de dɔrɔn ka diplôme ta dɔrɔn ka n'i sigi n'a ye. O fana ye erreur belebele ninnu ka bonda la. Ja silama, i fa min ka bɔ i ma, i ba min ka ko ka bɔ i ma, ja n'o tɛ tunya sila kan, ja n'o ye Ala Ta'ala ka sila bila, ja den fana ka kan ka kumakan ɲumanw ɲɛsin fa ni ba ma, ka o wele ka taa Ala Ta'ala ma. O kosɔn an bɛ don kuranɛ selimanba kɔnɔ. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala Ta'ala bɛna ni aya kofɔ Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam ka d'a kan nin tun bɛ kɛ tumana min na le prophète n'était pas présent. Une histoire qui s'est passée entre Ibrahim alayhi salam et son père Azar. Ala bɛna an baro histoire la min tɛmɛna Ibrahima cɛ a n'a fa. Ibrahima y'a yɛrɛ sɔrɔ environnement na, a y'a yɛrɛ sɔrɔ jamakuru la, jamakuru minnu tun kɛnin bɛ ka o yɛrɛ di fɛn wɛrɛ bato ma min ni Ala Ta'ala tɛ kelen ye. O tun bɛ jow de bato, o tun bɛ yiriw de ta k'a lɛsɛ k'a kɛ jow ye ani faraw, ka yiriw ta k'a taye ka ɲa k'a kɛ jow ye ani ka faraw lɛsɛ k'olu bato daminɛ. Ibrahima a bɛ kameleya la,
abe funankeni ya tan flala ayeni mbara yi mbara madiaye ayeni mbara kon ayeni mbara kon mais Ibrahima yɛrɛ ka kan ka mun kɛ sa komi ne yɛrɛ fa o fana ye a ɲɛmɔgɔba dɔ ye mansacɛ ka kankɔrɔsigi ba dɔ le ne yɛrɛ fa ye a bɛna ladilikan damina a fa la o kosɔn ne ni e il faut pas laisser tes parents dans l'ignorance. Quand tu vois que tes parents ont déraillé, ils t'ont appelé, envoie-nous ceci, cela, on va faire le sacrifice pour toi. On a consulté un charlatan, on a consulté un marabout. Le marabout dit, tu dois faire ce sacrifice. Donc, alhamdoulilah, on te demande de nous envoyer ceci, cela. Ce n'est pas du tout permis. Tes parents, certes, ils veulent ton bien, mais ils peuvent chercher ce bien-là dans la voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé. Il faut ni bao obesekili ka here fe, mais no bi e ka here nyini o ya nyini slala ala kara ka slaminto amulu sallallahu alayhi wa sallam. Amena Allah ta'ala kuma kan kala Ibrahima ka dusuta aka jafaria abena kana afa ladi abena kana fa wajibi afa influence batuma kan afa mobile tume afa kuma kan labatolin tume Ibrahima ni mbetoi akoko alala ne de kakan ka kuma ni faye a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim waskur fil kitab Ibrahim Allah ta'ala ko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nye feye kofoli ke Ibrahima la ika mowi nye feye Ibrahima kofo jane nye feye Ibrahima kofo kulubali min kenime kan lamen wati nyona la tiamu mun kenime kan lamen nyona la kamara munu kenime kan lamen wati nyona la kamarate kante munu kenime kan lamen wati nyona la sumaworo watara tarawore munu kenime kan lamen berete fofana munu be kenime kan lamen wati nyona la Allah ta'ala ko Muhammadu nye feye nunu be baro واذكر في الكتاب إبراهيم نفي بارو إبراهيم كا كيسالا كا إبراهيم كا كتابو كوفا ماوي إبراهيم تيمو يمون تمنانا فاچه نفي إكا ماو بارو على كرا كا كما نوايا ناكا صحابوي صحابو دوران تاتا دا قرانا يأمبتا دي Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parle à ton peuple, parle à ton peuple l'histoire d'Ibrahim. Allah ta'ala ko innahu Ibrahima kala kana siddiqan nabiyya akala nabi nyuma mina kala maye mami kala tchantigi ayaka tchantigi ni netakilo afanya koro subhanallah il veut défendre une cause noble. Il s'est présenté devant son papa, il était véridique, il ne veut pas conduire son papa vers le mensonge. Allah ta'ala koko Ibrahima kela la diriye akela tiofolaye akela tiantigiye ayre yenne Allah ta'ala kan nabi maye adlola fanya koro ako isqala li abihi Ibrahima watimina tumanamina ako afa azaray ya abati enefa lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a enefa muna ibi yɛrɛ di fɛn bato ma fɛn min a tɛ mɛnni kɛ a yɛrɛ tɛ yeli kɛ a yɛrɛ tɛ se ka nafa di ma a yɛrɛ tɛ se fana ka tɔɔrɔya lawuli ka bɔ i kan aw ni Ala ta'ala cɛ lamɛnina bɛɛ la ka fɔ ni ele jɔn de derila ka dusu ta k'a fɔ n fa ni n ba kɛni bɛ ka filankafoya baara min kɛ o kɛni bɛ ka murisolata minnu kɛ o kɛni bɛ k'o yɛrɛ ye muri minnu bara k'o kɛtɔ anw dɛmɛna muso caman bɛ taa muriso la denw ka kɔɲɔ ɲini de kama ndeme furuso la na cɛ ka gbɛlɛ ndeme tubabula sɛbɛku banama nden yɛrɛ alala denku banama ndem ni bɛ sigida min na ni maaw bɛnnen t'a la ale bɛ taa den ka ko ɲɛɲini den fana kulo bɛ se dolan nin na cogo di ba wulila k'a bɛ t'i ka ko ɲɛɲini fana y'i sigi ten parce que ka intérêt de b'a la i ba b'a kɛla ka nafa se ma t'a dɔn k'a fɔ ko ye tɔɲɔlikɛlaba ye Ibrahima a fa maa minnu tun bɛ o ka so kɔnɔna na fa kuma kan tun labatoni bɛ maa ba don mansacɛ ka maa ba don tun y'a fa ye Ibrahima ko ko ne fa munna i bɛ fɛn ne bato i b'i yɛrɛ dila bato le ma fɛn min n'a tɛ mɛnni kɛ a tɛ yeli kɛ a yɛrɛ tɛ se i nafa la a tɛ se fɛn wulila ka bɔ i kan a bɛ komi Ibrahima kɛni bɛ ka nin fɔ a fa ye a fa kɛni bɛ k'a lajɛ. Le père, il est là, il regarde son fils Ibrahim.
Ibrahim était véridique. Il dit à son papa, mais pourquoi adorer mon papa? L'idole qui n'entend pas, l'idole qui ne voit pas, l'idole qui ne peut même pas te sauver. Ayo fo afaye. Amanda omade akoya abati ne fa. Ayere ba wolela ni togo miye. Aba wolela ni bonya togo de ne fa nyuma. Inni qad ja'ani min al-ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ne fa ne le edenye bi. Fa be se ka kodolon dentolo mais ala be se ka dew fana jidini lonin doye ato di fama. Ikana jate ka fo kone idenye de. Mais ala taala ne ladiya ni fendo en fatuma da modi ema. Oye munye loni do bola ala yoro ka dinema. Ala ma loni mi nyona dilema. Mfa fattabi'ni nyefe yutugunko ahdika siratan sawiya. Nebe yirali kila mi kanda kata islamin klenime golo yorotala. Parce que ni yoro le kambolo wati dola ni ibi fa lali ibi fa docha do yete koni e wolola an jama e yara bamso besi an korcha kun lomi e yara bamso sunguru nama dola anye e be namu fo anye bi dina kola subhanallah kasoro au kenime ka min lagosi ka fo ko demsen do ka te foi kalama wolo sankura le au chama ayara shima te mesam bisa wala mabina nika au be san bi woro ni bi woro blala mais au kana nyina ka fo ko ala taala ye ni jidi lonina aye famyali dinima amami nyona di awma Ibrahima kwa fama ko ala taala e fendinne makabo lonina mfa alama min di ema ne le yiddenye certes mais adon ka fo ko ala ne jidi ni famyali ni hakli nyuma do ye tumado ala taala ma min di ma mais min ni fe tugun ko ye tungal la likan ko mi blasla kan islamin klenime islamin kanani me ayo fo afai afa kenime ka den laje afa kenime ka ade mafle akodi ya abati nefa nyuma la ta'budi shaytan baba kana shaytan la bato de n'adore pas Satan ne le suive pas inna shaytana baba shaytan min kenime ka au bla jobatola shaytan min kenime ka jonunu masiri au nyakoro komi konyumado mfa shaytana tunya na shaytana kana asiyan lirrahman shaytana kala sosoli ke baye ati Allah taala la masami ka hinaka inna shaytana cho kana lirrahman shaytana kala Allah taala ye masami hina masai asiya sosoli kala ayati gi soso amaso Allah taala la o shaytana le kalime ka au nega ka au bla barani nyona la ya abati nefa ne wolo fanyuma inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman mislam min yabbi min jorobena mfa Allah taala ka jangata yese ema obene torode nslani modela ka foko kiyamalo ne fam na to nyakoro ka bla jahannama la ala ka tasma yese ne fama o kanime kane kamana ko sababi ya abati nefa inni akhafu nabi islam an yamassaka seliyeke ema azabun min arrahman kabo hina masaka jangatala ne tefe Allah taala ka hina kabo de meni tola ni kafiriya bonda kono masa alana ka hina me itena klala Allah taala ka jangata ka sela imade no do banakela fatakuna lishaytani waliya ka ko kuntigi ka ko nyamo ebe se deme nyini na fenkele pe mfe kiyamalo shaytana le keto representer la ne do to fede ntefe yi jigi sama shaytana la kiyamalo atina yere nafa atina magbere nafa ni yere shaytana ka groupe la ka foko ka kotriya kala shaytana de bi yere seme shaytana de la na shaytana le dali kwaye Allah taala dali mfa ni au ka konya labanto la shaytana bulu kiyamado adon ka foko ye bono belebele ni do bana kala shaytana ka mauchama ka shaytana ka groupe chama ni e fili de filmin ka bode Ibrahima akanime ka afalali faklala adencha lamena abena adencha jabi aya damna muma folo ako baba munebe fem bato fem inte meninka te yelike
ati nafa ayrete toro yala wuli kabika ne fa Allah taala ne jidi loni na ma mi nyona dima tugun ko ye tugun ka lalili kan ko mi kanda kibla salat leninka ne fa fara shetana batola shetana ninkala jonye mi ati Allah taala soso akala soso likala jonye ne fa ne beslan Allah taala ka jangata kana sima note ebe laban ki yera ye shetana naka mawbolo ebe to shetana ka groupe la shetana beke e ka kotigi Ibrahim bana fa lalila. Le père maintenant va répondre maintenant à son fils. C'est comme ça, ainsi va la vie. Tu peux interpeller ton papa avec la sagesse. Tu peux parler à ta maman avec beaucoup de sagesse. No yeslabla, comme Ibrahim Eminke. Doyama foi ma boy yorokuma kanina. Ka fam ma bo shetanala, a faye tugu ako, a faye Allah Ta'ala bato, aya faoule kanani dorompelila. Mais regardez la réponse maintenant de Azara, le père d'Ibrahim maintenant. Qu'est-ce qu'il va dire à son fils? Qala, le père d'Ibrahim, afako, aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Ibrahim, certes, tu dis tu ne vas pas adorer ce que nous adorons. Aumbe kanga jominu bato ko kite jo bato la. Ele ko ki tena farana aunka nimbara la. Iko ka mandiye, iko ki ta fait bi, ta fait sini. Mais Ibrahim, c'est comme le père d'Ibrahim dit à Ibrahim, c'est ton choix. Mais, à quoi d'enchama? La in lam tantahi. Si tu n'arrêtes pas de dire des choses, en cas jouma, aradibuan anta alihali, an alihati. Amandiye te fait bateau. Ikashwale au baby bolo mais Ibrahim la in lam tantahi ni ma dabla ni man nin dabla karnyasi anka joma la narjumannak ame jangata min laburi beka mami me anka ala doya mami me anti doya Ibrahim ame ni ikur la bonde ame dinga sogi kibla kono ka kabakurunta ki bonde wala ma Ibrahim wahjurni maliya walama imma bonnela fokata se watija maliya do ko dahar do ko zaman tawil imma bonnela wahjurni yichajna nela kata se watija il faut t'éloigner de moi Ibrahim. Non seulement faj bana Ibrahim ka wulelima ko Ibrahim ya dabla note obe Ibrahim kurula bon walama Ibrahim mabwala ayi chejanya kabwala aya ere éloigné kabwala wati jan o ere kana nyoye slamo faka réponse kala nini Allah Ta'ala do ko Qur'an sen mamba kono ni ka suratul furqan laje Allah ba fo aya yoromina wa ibadur rahman الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما على كجمو نمنا منمو كافرو ما فيلنو فويت ما منو حكيلا نو كمانا نو يكا كما دو فوي سلاما نيوما بريبونسي نيوما لكي كو جابي ولي كيسي إبراهيم فايو كما مفاني أو إبراهيم كاريبونسي مفلت إبراهيم كوكو سلام عليك ama jabi djuguma foifo aye kisi le nata afaye. Le père a refusé et Ibrahim dit que la paix de Dieu soit sur toi papa. C'est comme il est en train de bénir, il est en train de faire des invocations pour son papa avec cette réponse qu'il a reçue venant de son papa et son papa lui a prouvé par A plus B qu'il ne va pas suivre le conseil de son fils. Donc Ibrahim a dit salamun alik. Donc, ni de Allah Ta'ala ka jonsenma kuma kan senma ye ko bala minu na to ka foye o ba la jabi ni kiside o ba jabi ni pede avec la paix sa astaghfiru laka rabbi. Je vais demander pardon à mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour toi papa. Mena julumu ya fa nyini ke iye mfa sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Netti Allah Ta'ala kala latif hafiya akala masanyume akala masaye
Masami yene kanda ka ikhlasu dine maka kanda slala kane kambla noros laka ne tigi Allah Ta'ala masajma bay ne bena Allah Ta'ala daliyem fa julmu ya fala subhanallah wa a'tazilukum وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا comme côté ne rabena nchaja nyaka bo aula je vais m'éloigner de vous ani aw kanime ka feminu bato mena nchaja nyaka bo lubela wama tad'una min dunillah aw kanime ka feminu bato mini ala tekelenya ka fara alaka wa ad'u rabbi nebena concentré tigi Allah Ta'ala bato la asa alla akuna bi du'a rabbi shaqiya ni ne tola ala bato kono ne tena nyere ila kuna boya bunda kono nyasima kadaka ni ne kan to ala bato bunda kono nga kaira ni nga kandale bola afawni ambaw Ibrahima aya chejanya kabo aka maula afama son afatola jubato bunda kono Allah Ta'ala ye sayalla burnuka. Amène à hadisa là. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant après? Comme son papa a refusé. Maintenant, il y aura Kiamalo Ibrahim Kelenincho alayhi salam Allah Ta'ala teriche alaka nabi mabelebele nabi mamini alaye amma kutuni la diriya imchwanti yali. Kiamalo ala karabe ambaro hadisa la sallallahu alayhi wa sallama hadisami ni Bukhariya allakali na ye hadisa senmanye sikafo itala Abu Huraira beni hadisa allakali وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه Bukhari ni hadisa allakali. Nous restons toujours dans l'histoire d'Ibrahim et son papa Azara. L'hadith là vient de Abu Huraira alama Allah Ta'ala diyanama ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qala Abu Huraira ko ayini kuma kan lame ka bo kera yoro yalqa Ibrahim abahu Azara yawm al-qiyamah. Ibrahim va croiser son papa Azara le jour de la résurrection. Ibrahim abena fatel Azara benyoya obena nyonye obena nyon kumbe kiyamalo wa ala wajhi Azara qataratun wa ghabara naka faye abesinka poussière ye afanyala afanya sisinime afanya nogonime nana faka nyobe kiyamalo fayaqulu lahu Ibrahim ba fo afaye. Il connaît son papa, son visage a noirci avec beaucoup de poussière. Ibrahim ba fo afaye. Alam aqul laka la ta'sini. Baba, ne ma fiye que kana ne soso ala ye min fo ne ngetugo ko. Fayaqulu abuhu afa ba foye. Son papa Azara, il va répondre à son fils Ibrahim le jour de la résurrection. Falyawma la a'sika. Ibrahim, aujourd'hui, je ne vais pas te désobéir. Nteni isosolabi, subhanallah. Ibrahim ko afaye ne fa ne ma fi kana soso. Fa ba faye ko bi kiyamalum bi Ibrahim ntini sosolade. Fayaqulu Ibrahim ba fo afaye. Ya Rabbi, entigi ala, netigi ala. Ibrahim be kan ala le wolete. Innaka wa'adtani ala yella yurtani Ibrahim. An la tughziyani yawma yub'athun. Kuitena ne Ibrahim kuma sulila itena ne doya masela ne ma lona lomi ma wulito ka kaburu kono kanijo kiti keneka. Allah, tu m'as promis que j'aurai toujours la tête haute. Mon Seigneur Dieu, tu m'as promis qui kato joyoro badilama kuntena kuma jigisoro la kiyamalo. Ibrahim be kan kuma na Allah Ta'ala li. Subhanallah. Ibrahim be nana Allah le dali ni koni ni Allah be se ya fala fama ye kuma dam na yero kuma folo. Abe kumi abe kan yera ka Allah Ta'ala la ala yalla yutani Ibrahim ye kui tena ne Ibrahim dogoyala tena dogoyala maselani ma Allah tughziyani yawma yub'athun. Wulilon kabo kaburu kono kitena ne Ibrahim kuma jigila tena kuma sulila tena namalo yala.
فأي خزي أخزى من أبي العبد. إيه على دويا ما جمعي من كابو من كابلي كاتم دني فاكا فامينا تشيكا جا أدنا كيامالو. سبحان الله. Avec comme Ibrahim avec un fanya la même chose. Dieu, moi je suis de l'autre côté, mon papa est de l'autre côté. Quelle humiliation. Quelle humiliation pour moi de me voir de l'autre côté et mon papa de l'autre côté. Oh mon Seigneur, tu m'as promis que tu ne vas pas m'humilier le jour de la résurrection. Quelle humiliation entre deux personnes, le père et le fils, au Tchakadjanona. فأي خزي أخزى من أبي العبد فيقول الله تعالى الله تعالى فنمنا ما كان فوق على بافو إني حرمت الجنة على الكافرين ne الله تعالى كأرجنة nye arjine nye kafiru bela kafuni haramuya arjine ma au site do arjine kono. En commençant par ton papa Ibrahim, il était mécréant asala ka to kafiri yalela ne Allah Ta'ala ka arjine doli haramuya la kafiri bema. Subhanallah. Thumma yuqal ni alabano fola aba fotuguni Ibrahim ya Ibrahim alaba foye ma tahta rijlayka. Ibrahim fait manabi sengoroni. Ibrahim besinka a sengoroya la mafle. Son papa est devant lui. Allah va lui dire de regarder en bas de ses pieds. Na ki nyama jigi ka sengorola la je. Kiyama keneka fayanzur. Na ka mafle like. Fa iza huwa bizikhin mul tatikhin. Anyabe na munye iba foko kongo sugu mi nabe komi suluku ni do yere koko suluku do ama fo fe mango suluku mi meke tu kono afarimanchi ka chama ni vraiment ka nyama jigi. Qu'est-ce qu'il va voir? C'est son papa qui a été transformé comme ça. Subhanallah. Abesinga afaye abesinga suluku do ye anyakoro abesinga suluku do ye asengoro. Bigan qualité tchedjougni ye asenkoro a farimanchi kacha fayukhazu biqawaimihi fayulqa fi an-nar. Ala besinga nyamaria di akamele kaminu be feunta ko la fil jahannama la. Nyamaria be di ni femeta Ibrahima fa yele manaka ke femiye akela suluku lewa akela kongo sogomi wa na shikacha abeta ka la fili jahannama kono. Ibrahima yere loni nyene anyabe afala min yele mana ka keni fensuye ka la fili tasmana. Subhanallah. John la fili lo tasmalate ala yere ka nabi nyuma ala ka chiden ofa ala koko chide min kadaye ala yere ko chide mi ma ko interi. Si l'ami de Dieu que Ibrahim alayhi salam, son père n'a pas été épargné, mais est-ce que toi tu peux te focaliser en disant que mon papa il est imam et toi-même tu n'as pas le comportement du fils d'imam? Je viens d'une famille musulmane, je viens d'une famille sunnite, mais certes, mais si la famille pratique la religion comme Allah subhanahu wa ta'ala demande, et si toi tu ne mets pas en pratique comme la famille, c'est zéro pour toi. Non, adamaden kakanka kodo famu dina nina, ifa uye minke ala, ibemba uye minke ala, signor uye minke ala, et yera fananye munke. Et qu'est-ce que toi-même tu as fait? Est-ce que toi, tu es plus proche de Dieu que Ibrahim alayhi salam? Là, Ibrahim fut prophète messager. Ibrahim fut véridique. Ibrahim fut l'ami de Dieu. Et Allah, il a confirmé ça dans le Saint-Coran. Ibrahim fut le Khalil de Dieu. Et si Ibrahim alayhi salam, son père Azara, malgré il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala
Allah pardonne mon papa parce qu'il avait fait cette promesse-là quand il était avec son papa, quand il a appelé son papa vers Dieu. Son papa dit, éloigne-toi de nous, soit on va te châtier. Ibrahim dit, je vais te demander pardon pour toi mon papa. Le jour de la résurrection, à ton kenime ko tulumu ya fale kuma foni. Allah ko non. Ale alala arjine kafir foite do la kono. Ale alaka arjine kaseni ko kafir ye do kono al ni cido fawdo. Bolomala fosi teneni awla ni neni ebe barake anyi barake ni neni ebana barama an kana konte an fauka almamiyaka an kana konte an deuka almamiyaka an kana konte an badouka alanyasaranyaka an kakan ka base mun kan o de an yɛrɛ kɛwale note ni ala tun kakan ka hina a terikɛ Ibrahima Allahu Taala tun bɛ hina a fa la mais ala ko k'a ta k'a lafili tasuma na a yɛrɛ woloden ala ka ciden ɲakɔrɔ min ye Ibrahima ye donc an faw ni an baw bi walagada tun kɛni bɛ ka bori mun kan o de ye ten ni k'i fa walama i ba n'i y'o ye sila don ka sila ɲuman tɛ i b'i jija ka se kumana n'o ye k'o wele k'o ladi den fana ka lalili k'a ɲasin a ka mansaw ma a nafa ka bon kosɛbɛ hali ni o ma ta o waati la mais kɔfɛ o bɛna a lamiri k'a ye k'a fɔ n den walama anw den kɛni bɛ ka an wele ka taa min ma nin tuɲa na nin de ye sɛbɛ nin de ye tuɲa ye donc an ye kɛ an faw lalibaga ye an ye kɛ an faw bilasirabaga ye n'o ye sila bila adamadenw n'o danfɛnw n'o bɛ se fili la a bɛ k'o kɔnɔ k'a fɔ k'o kɛni bɛ ka min kɛ tuɲa dɔw la tuɲa na k'o de ye sababa ye ka sɔrɔ sababa t'a la ni sobina k'a fɔ k'i fa k'a kɛni bɛ ka filankafoya sira ta i ba k'a kɛni bɛ ka filankafoya sira ta walama a kɛni bɛ ka ko kɛ diina la ko minnu tɛ sababa ni bɛnsema ye min ka ɲi ele ye a wele ni karama weleli ye ni bonya weleli ye k'a ladi komi Ibrahima ye a fa ladi cogo min an bɛ Alahu Taala dali ka nin faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ ye Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la Allahumma arina al-haqqa حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين